Be fɛn dɔw lajɛ a bɛɛ n y'a fɔ n ko ne ti kankalan i n'a fɔ ne ti linguiste ye ne ye science de kɛ mais n ka o recherche de sen fɛ n y'a ye k'a fɔ n b'a yɔrɔnin fitinin fɔ n k'anw bɛ taa jamana minnu ka ambassade la ka t'u ka boursew ɲini u bɛ fɛn fila de ɲini an fɛ u ka kan walima anglais n fana ye n sigi ka miiri n k'o la sisan n'an fana tun bɛ ka kalan k'an ka kan na sisan b'a sɔrɔ an fana tun kɛra jamana ye min jɔlen don kosɛbɛ ko fo jamana wɛrɛw fana bɛ girin an nɔfɛ donc n y'a ye mun de la sisan an tɛ ka baara kɛ an ka kan na journal bɛ français la wari b'a la et puis an b'a fɔ k'an tɛ faransi fɛ ko faransi y'anw jɔnya k'an ka tabiyaw tiɲɛ mais mun an tɛ ka se ka français in bila n y'a ye a bɛ jamana sariya sun de la k'an ka kan ye tubabukan ye donc n'i ye français in bɔ yen k'an ka kan don baaraw bɛ k'a la cogo di kanw ka ca a bɛ taa cogo di o yɛrɛ de mɔgɔ caman ka ɲininkali ye n b'a f'i ye n ko Nouvelle Guinée Papouasie kan 800 de bɛ yen ma fili fana kan 800 de bɛ yen mais min bɛbaga ka ca o de bɛ ɲɛfɛ français bɛ yen breton bɛ yen catalan bɛ yen corse bɛ yen basque bɛ yen alsacien bɛ yen occitan bɛ yen mais o bɛɛ la u ye min ta o kɛra français ye ka baara kɛ ni o ye jamanaden fanba bɛ yɛrɛ ye o de kɔnɔna na Italie olu bɛ baara kɛ n'u ta ye u ka écoledenw bɛ kalan k'o de la u bɛ dɔnniya sɔrɔ o de la u hakili bɛ dayɛlɛ o de la u ka écoleden redoubler ta ka dɔgɔ o de la donc ne fana y'an fana ta la min mɛnbaga ka ca o ka kɛ bamanankan ye ni dɔw ko ko mandenkan gɛlɛya t'o la parce que an ka dɔn k'a fɔ bamanankan mɛnbaga ka ca ni bamanansiya ye voyez, mais ceux qui comprennent Bambara sont plus nombreux que les Bambara d'origine même, ceux qui sont de l'ethnie Bambara. Donc c'est comme les Français fort, eux ils sont plus nombreux que les Français eux-mêmes. Donc les Français fort dire on a au cas tchak mais Français ou les chiakan. Donc Bamanakan fana bete mamu be Bamanakan fort, au cas tchak mais Bamanan chiakan. Donc n'avait pas ta tchenkan. Oluka au camp de Kanga Blagné fait, Jamanadim Fambabe yere au Kononana. Donc Ametagana etende. Orla ligne Sud-Afrique lajɛ kan 11 de b'u ka sariya la Mali ta ye 13 foyi tɛ Mali sariya la hali kelen tɛ yen kelen a sɛbɛnlen tɛ yen Sud-Afrique dun ta u ka 11 bɛɛ sɛbɛnlen n'u ka sariya la k'a sɛbɛn dɔrɔn Mali problème ye dɔrɔn ka taa kan in sɛbɛn constitution kura la dɔrɔn a banna donc olu ka kan min mɛnbaga ka ca mɔgɔ 600,000 de b'o fɔ o y'o de bila ɲɛfɛ filanan min bɛ da o kan o ye anglais mɔgɔ 400,000 o bila yen n'o duguma ten de don. Donc, en fanata, quand on a qu'est-ce Afrique du Sud langue anglais. Afrique du Sud langue follow africain de anglais. Ah, on peut pas voir anglais, on peut pas anglais. Jama famba be quand même n'a pas bamanankan. Na on est anglais kala c'est waro kalo woro dro malien famba be yere débrouiller anglais. Donc avec jamana woro mo kono ko Mali ga langue officielle anglais. Ouais, effectivement. Ni Mali réseaux sociaux la je. Ita rongo Mali francophone jamana. Mali autorité o muni mo vidéo mano bebe kuma bamanankan de la. Donc gouvernement ne kan ga don 600 ku kan ga bamanankan do constitution donc quand il t'a compté chiakoye moko ko yoro fo ko bo ala peu et puis ama fa fana ko na bamana kan ta ko français te kalan la ko chama fe ko ne ga kele ko français re man effectivement ne ra be français kalan be anglais kalan bi japonais kalan bi italien kalan be to ga russie kalan ne kankalan ka ne ka se ka fe bien fe chama don mais ka ke jamanaden famba be ka wali kan kalan jago ala o de fili avec kan do de ta mi mebra ka cha awere fe yere segeti mina abo de ta ko bla nye fe jamanaden famba be yere yo kono chibe fo be misalani susita kanan de ba kanan bebe barake a kanan na mi mebra ka cha o ye allemand nga kande o de be nye fe ima tu babu yere tale no chenga o ala bu deme ni on ta takalaje mɔgɔ fɛn fɛn taara école la u bolo bɛ degi ABCD min sɛbɛnni la o de API ye alphabet phonétique international bamanankan bɛ sɛbɛnni o ye Russie bɛ sɛbɛn n'a ye France bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye Angleterre bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye Italie b'a kɛ n'a ye Indonésie b'a kɛ n'a ye Malaisie b'a kɛ n'a ye Rwanda bɛ sɛbɛnni kɛ ni API de phonétique o tɛ ya mais u ti ɲɔgɔn ka kan mɛn u jamana ninnu ti ɲɔgɔn ka kan mɛn mais sɛbɛnni kelen b'u bolo mais u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn donc o kɔrɔ ye kan de don sɛbɛnni tɛ fɔlɔ maintenant sisan n'an y'an ka kan ta bamanankan bɛ sɛbɛnni phonétique min ye i n'a fɔ a sɛbɛnni don cogoya min na mɔgɔw bolo degilen don ABCD in na donc an bɛ sɛbɛnni kɛ ni o ye taalen ɲɛfɛ kalo damadamani dɔrɔn u ka ngo initier école la mɔgɔw bolo bɛ degi ngo sɛbɛnni na banna an bolo bɛ degi ngo sɛbɛnni dɔrɔn de la mɔgɔ fɛ k'an bɛna ngo ta k'an bɛna taa jumɛn de kalan la ngo kɔrɔ de n'i bɛ kuma daminɛ i t'a fɔ ko ngo tan e ko ten o ngo in de ye ngo ye o de ye ngo ye o o kelen de bɛ fɔ a la i ni sɔgɔma i ni wula i bɛ taa min o kelen de sɛbɛnlen don a la mais komi sɛbɛnni in tagacogo dɛ o de bɛ ka mɔgɔw ɲɛ fɛngɛ quoi n'o tɛ bamanankan kelen in de b'a kɔnɔ hali ngo bɛ taa a bɛ français kelen in sɛbɛn a bɛ se ka filakan sɛbɛn a bɛ Mali kan bɛɛ sɛbɛn kan minnu yɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ sɛbɛnni minnu bɛ yen k'u bɛ se ka diɲɛ kan mankan bɔ kosɛbɛ i n'a fɔ kan ka bɔ cogo min na ngo b'o la
i ɲɛ b'a la mais n'i ko sisan k'i bɛ bali ka na ni ngo ye a bɛ mɔgɔ caman la hakili falen ka sɔrɔ a fɛn bɛɛ bɛ hali jala ninnu tɔgɔ bɛɛ bɛ ngo la surasiw ka jala tɔgɔ bɛɛ bɛ ngo la ne yɛrɛ y'o prévu k'o tiɲɛ ye an ka denw tɔgɔ bɛɛ bɛ ngo la kalo bɛɛ bɛ a tɔ ye dɔrɔn ka mɔgɔ k'a don école la dɔrɔn sa u ka sɛbɛn sariya la dɔrɔn a banna u k'an ka kan sɛbɛn sariya la donc mɔgɔ min ye kalow ni denw ta ye olu ti bali ka bila parce que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya kalo ninnu ye latɛnw ni italiyɛnw ka alaw n'u ka jɔw de tɔgɔ ye dɛ mois ninnu janvier ye ala min bɛ yen ni ɲɛda fila b'a la n'a bɛ latɛn ninnu ka fɛnkɛ nafolo kɔlɔsi n b'o de ye janvier donc mois ninnu fana mana ten quoi o mana ten dɛ dɔw y'u ka mɔgɔbaw tɔgɔ ye i n'a fɔ mois d'août n'a fɔ ma ko auguste n ko y'u ka wura dɔw de tɔgɔ ye olu falen kun tɛ o an bɛ taa n'olu ye dɔɔni donc n'an yɛrɛ ta donna école la sisan an bɛ dege o la ten de don a dɔɔni ma yɔrɔ ne b'o faamuya ten de et puis a bɛɛ ti bali ka traduire i m'a ye hali ni ne yɛrɛ bɛ kuma bamanankan na français kelen bɛ sogo a la russe bɛ ten français b'u ka kan na anglais b'a la Chine ninnu ni jamana baden de bɛ walikan b'u ka kan na hali arabukan na u b'a fɔ ko docteur nana docteur de fɛ o tɛ arabukan ye o mais armée la amiral b'a la n ko amiral de ye arabukan ye hali alcool min n'an b'a fɔ nin ye n ko alcool ye arabukan de ye an b'o ka anglais de ye o alcool ye arabukan de ye weekend min bɛ français la weekend ye anglais ye t-shirt min bɛ français la o ye anglais ye zinc min bɛ français la o ye allemand ye zinc nɛgɛ zinc arrosoir minnu bɛ kɛ ka jardin sɔn de olu dilannen don ni zinc de donc o ye allemand de o tɛ français ye o tɛ italien o ye allemand ka kan ye vilebrequin ninnu bɛɛ ye o tɛ néerlandais ka kan ye yan i ɲɛ b'a la walikanw de fara-faralen don ɲɔgɔn kan fana français y'i sigi ni o de ye hali ni ye anglais ta an bɛ taa cours min ta école la cours kun tɔgɔ tɛ japonais la o japonais b'a fɔ a ma de ko coolus u tɛ se ka r fɔ quoi u b'a fɔ ko coolus halisa o don u b'a fɔ terimuso ma ko girlfriend don o tɛ girlfriend ye en anglais mais tɔw y'u ka kan ta ten tɔ walikan b'a la an de bɛna exception kɛ o kuma an damana mɔgɔ ya non wari bɛ an b'a fɔ bamanankan ko wari ye arabukan de ye an nana arabukan de fɛ wari kelen olu ti bali ka bɔ a la o donc foroba bamanankan nɔgɔma min bɛ yen tan ni walikan ɲagaminen dɔ la dɛ a bɛ baara kɛ n'o de fɔlɔ o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min ka kan gɛrɛgɛrɛ de talen don ka baara kɛ n'a ye donc a bɛ sɛbɛnni bɛ kɛ ni ABCD kelen ye i n'a fɔ sisan n'i bɛ fɛ ka muso sɛbɛn i bɛ M ye n'o ye M ye U ye o tɛ mu ya C ni O so muso donc n'i bɛ fɛ ka musow donc i bɛ W bila a ɲɛfɛ donc musow a banna a bɛ n'a fɔ n'i ko femme n'i bɛ fɛ ka kɛ camanba i bɛ S bila a la effectivement bamanankan fana n'i ko ko muso donc n'i ye U bila a ɲɛ ma dɔrɔn a bɛ kɛ musow o y'a kɛlen ye pluriel ye i ɲɛ b'a la donc siɲɛ wɛrɛ n'a nana an bɛ n'o sɛbɛnni kɛcogo yira et puis mɔgɔw bɛ se ka bɔ alphabet phonétique la cogo min na k'an go kalan an bɛ n'o fana kɛcogo fana yira mɔgɔw la ko gɛlɛn tɛ koyi a tɔ ye dɔrɔn a ka sɛbɛn jamana constitution na a banna an bɛ min fɔ an b'o sɛbɛn i b'a ye n'a nana sɛbɛnni daminɛ i bɛ na an bɛ min fɔ an bɛ to k'o de sɛbɛn Chine ninnu ni fɛn bɛɛ bɛ ten u bɛ min fɔ dɔrɔn u b'o dɔrɔn de sɛbɛn maa bɛ min fɔ bamanankan na i b'o de yɛlɛma français la k'o sɛbɛn n k'o ye retard de n ye API min fɔ n ko italiyɛnw ni rusiw ni fɛnw ka kan bɛ sɛbɛn n'a ye baliku sɛbɛnni in bɛ n'o sɛbɛnni kelen de i ɲɛ b'a la a mɔgɔkɔrɔbaw ti kan kalan u b'u dege sɛbɛnni dɔrɔn de la u yɛrɛ b'u ka opération minnu kun nalen don coton sɛnɛ ni tiga sɛnɛ ninnu kama u tun b'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bamanankan na mais u nana tiga ni coton sɛnɛ cogo la u yɛrɛ bɛ a wariw jate u yɛrɛ ye i b'a dɔn kalan ye min ye ka se ka sɛbɛnni dɔn dɔrɔn ka fɛn ye ka kalan ka kɔrɔ dɔn kalan banna k'a kalan k'a kɔrɔ dɔn kalan banna donc tɔw fɛ yen olu bɛ sɛbɛnni dɔrɔn de degi k'u ka kan sɛbɛn mais anw de bɛ sɛbɛnni degi ka kan kalan mankan degi ka tila ka kan kɔrɔ degi parce que an bɛ français sɛbɛnni degi kelen k'an dege a kalan cogo la ka tila tuguni a kɔrɔ ka ɲini ka dɔn grenouille bɛ sɛbɛn cogo di a mankan in ye grenouille donc a yɛrɛ kɔrɔ ye tɔri ye donc o ye saba ye mais n'i ko sisan ko tɔri walima n'i ko nɛgɛ i bɛ ne sɛbɛn ka ɛ sɛbɛn ka g sɛbɛn ka ɛ sɛbɛn nɛgɛ point barre donc an bɛ bɔ bamanankan fana na ka taa anglais la cogoya min na n'an nana don walandaw kɔnɔ n b'o fana yira ko in bɛna kɛ i n'a fɔ kalanbulon de quoi mɔgɔw ka ja ninnu cari quoi an bɛ ɲɛfɔli kɛ fo jama k'a ye de k'an bɛ ka retard min ta an ka ko la ko kan de don donc o de ye API in ye API in ye ABCD kelen in de ye i y'a mɛn donc n ko o de sɛbɛnni bɛ daminɛ kini fɛ ka taa numan fɛ donc API bɛ daminɛ numan fɛ ka taa kini fɛ donc tubabu kalanna bɛɛ bɛ se k'o sɛbɛn tubabu kalanna bɛɛ bɛ se ka ABCD in sɛbɛn a bɛɛ donc u bɛ dege min na dɔrɔn
C o be kalan bamanankan in na ko cɛ ɲɛ bɛ yiru la G bɛ yiru la ani O dɔrɔn de bɛ yiru la a banna i n'a fɔ n'i bɛ nɔnɔ sɛbɛn nɔnɔ ne O ne O nɔnɔ anglais la o bɛ wele cogo di milk donc a ma se e ka bɔ nɔnɔ la ka taa le lait la ka sɔrɔ ka taa milk la donc e bɛ bɔ nɔnɔ la dɔrɔn e bɛ taa milk la i ɲɛ b'a la mais mɔgɔ bɛna fɔ la sisan n'i y'a jateminɛ an ka jamana colonisera Faransi de fɛ o tɛna fɔ est-ce que français man di Azizi ye anglais de ka di Azizi ya voilà i b'a dɔn diɲɛ ye min ye tiɲɛ tɛ somɔgɔ fɛn ye quoi ne filɛ ne ye sɛnɛ fɔ de mais munna ne bɛ ka fɔ n ka bamanankan bila ɲɛfɛ parce que bamanankan mɛnbaga de ka ca o kɔrɔ de ye donc an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ n'i ye diɲɛ lajɛ i b'a dɔn kan sugu fila bɛ diɲɛ kɔnɔ kan min bɛ yen ni jama fanba b'a fɔ ni mɔgɔ caman b'a fɔ tile kɔnɔ ani kan min bɛ yen ni jamana caman b'a fɔ o tɛ kelen ye anglais ye kan ye jamana caman b'a fɔ mais chinois kan de ye kan ye adamaden min b'a fɔ o de ye kan ye min fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan parce que Chine population ka ca ni Afrique ta ye donc olu de ka kan fɔbaga ka ca diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kan bɛɛ kan mais anglais de ye kan ye jamana caman bɛ kan min fɛ donc o de la sisan yan'an fana k'an fanga bɛɛ ban français la anglais dun bɛ français ɲɛ anglais fɔbaga n'a mɛnbaga ka ca ni français ye an b'an fanga ban français la mun na an ka bɔ an ka kan na dɔrɔn an ka taa anglais la irisiw bɛ bɔ russien na u bɛ taa anglais japonais bɛ bɔ nipongo la u bɛ taa anglais français yɛrɛ bɛ bɔ français la u bɛ taa anglais allemand bɛ bɔ dutch anglais an fana ka bɔ bamanankan anglais i n'a fɔ Rwanda bɛ bɔ Kini Rwanda ka taa anglais la Algérie bɛ b'u ka arabukan na ka taa anglais la Mauritanie bɛ b'u ka kan na ka taa anglais la an fana ka bɔ an ka kan na ka taa anglais la n ko Faransi bɛ anw hakili de la n'o tɛ an taara an ka loi électorale bɛɛ ta tubabukan na i n'a fɔ a bɛ ka ɲɛfɔ tubabuw de ɲɛnɛ mais français jɔn tun bɛ assemblée kɔnɔ a tɛ yen mais farafinw yɛrɛ taar'u sigi u yɛrɛ ka wari bɔra ka fɛn minnu jɔ ka t'u yɛrɛ interdit o kɔnɔ o ye fili de ye donc mɔgɔw ka ja ninnu partager kosɛbɛ an ka mɔgɔw hakili kunu kosɛbɛ quoi fili juguba de kɛlen don kanko in na mɔgɔw tɛ k'a faamuya ok n'ala sɔnna an bɛ tila k'o bɛɛ walawala kɔnɔ na sɛbɛnni na yɔrɔnin min kan ka yira i b'a ye an b'o yɔrɔnin yira an bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye hali ni a commentaire la parce que n y'a fɔ ne tɛ kan kalan na donc an bɛ sɛbɛnni de kɛ mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsin don kan kalan ma olu bɛ se ka fili fitinin fitinin y'a ka sɛbɛnni na donc u b'olu yira hali français la o bɛ yen hali décret min bɔra ka sariya kura sigi a yɛrɛ la erreur bɛ décret yɛrɛ la donc an ka fili kɔni o tɛna kɛ problème ba ye tuguni donc an bɛ taa n'a ye ten de ok Azizi an b'o jateminɛ i ye kanko fɔ a ko min sɛbɛn cogoya min na i ye da mɔgɔ la mais donna natɔ la an b'a fɛ nin ka kɛ fɔlɔ ye pour que donna natɔ la i ye sɛbɛnni ko kuma fɔ an bɛ don sɛbɛnni kɔnɔ na donc n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'i b'a fɛ ka min fara nin kan sɔnni an ka bɔ bi walanda la voilà bon o la mɔgɔ caman bɛna ɲininkaliw kɛ i n'a fɔ an ka matière bɛ kalan la cogo min na don nataw la an bɛna matière ninnu ta k'u ɲɛfɔ kosɛbɛ o de la n ko an bɛ foli di aw ma parce que hali ni ne bɛ ninnu dɔn ni ne ye n sigi n'a ye so kɔnɔ nafa tɛ k'a la mais n'i bɔra k'a cari jama b'a faamu i n'a fɔ n'i ye géographie ta an bɛ géographie kɔrɔ fɔ misali la géo o ye dugukolo ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ko fɔ ni min ninnu bɛ n'an tɛ se k'olu traduire a y'olu garder ten o bɛ diɲɛ kan bɛɛ la i ma da mɔgɔ dɔ sisan donc n'i ye géographie ɲɛfɔ sisan k'o kɔrɔ de ko dugukolo ɲɛgɛn donc ka dugukolo ɲɛgɛn bɔ k'a kɛ gafe k'a d'aw ma n'i ye bulalama ye yan o bɛ ji ko fɔ n'i ye nɛrɛ yan o bɛ cɛncɛn ko fɔ n'i ye bilenman ye o bɛ kulu ko fɔ o de ye géographie ye ani Mali sigilen don cogo min na kulu bɛ yen ji bɛ yen géographie la yɔrɔ min ɲɛsinnen don ji ma o de bɛ wele ko hydrographie ɲɛ b'a la yɔrɔ minnu ɲɛsinnen don kulu ma o de bɛ wele ko relief n'i ye nin fɔ i b'a ye denmisɛnnin tɛ leçon yɛrɛ durusi donc n'a ma ɲɛ k'a bɛ leçon wɛrɛ durusi o kan ka kɛ anglais de ye sisan maintenant n'u sera ɲɛfɛ u ka français kalan maintenant histoire o y'anw yɛrɛ ka dɔ fɔ ye n'o y'aw ka tariku ye Sunjata tun bɛ san Mali sigira tan k'a daminɛ Musa la ka na nin na nin de kɛra olu de ne bɛ ka ɲɛfɔ a kɔnɔ o jinɛya ko tɛ o ECM o y'an yɛrɛ ka mara ani ladamu ye mara ani ladamu donc ECM ye mara ani ladamu de éducation civique et morale donc o la ɲumanya bɛ kalan o kun furu bɛ kalan o kun suɲɛni man ɲi o bɛ kalan o kun baara bɛ kalan o kun yɛrɛdɔn bɛ kalan o kun jamana bonya bɛ kalan o kun jamana jɔnjɔn bɛ fɔ aw ye misaliya ye fɔ aw ye n'i y'an ka jamana jɔnjɔn ta sisan ko jɔbolo saba de b'a la a jɔbolo fɔlɔ o ɲɛ ye bilenman ye version rouge o ɲɛ ye binkɛnɛ ye k'o bɛ jamana yɛrɛ sɛnɛfɛnw ni a binw ko fɔ cɛmancɛ ta k'o ye o ye sanuji ye o bɛ jamana dugujukɔrɔ nafolo ko fɔ bilenman in o bɛ maa minnu joli bɔnna walasa yɛrɛma hɔrɔn ka sɔrɔ o b'o ko fɔ bɔ n'i ma kunnaja hali u bɛ na nin di ECM na ɲina dɛfu la non o b'a di mais ekɔlidenw bɛ taa kɛrɛfɛ mais nin sera durusili ma ko vert jaune rouge verti o bɛ binkɛnɛ ko fɔ o b'an ka sɛnɛfɛnw n'an ka jamana yirikow ko fɔ cɛmancɛ o bɛ sanuji ko fɔ o b'an ka dugujukɔrɔ nafolo n'a fɛnw ko fɔ bilenman mɔgɔ minnu joli bɔnna jamana kumabɔli la a banna
vert jaune rouge a kɔrɔ bɛɛ tɛ nin ya ouais o mana bɔ yen nɔ mathématique kɔni n ko Indonésie ka kan b'a bolo mais Indonésie b'a fɔ mathématique ma de ko mathématique k'a sɔrɔ baara kɛ la fɔ bamanankan na an fɛ yan o la o de don kɛ u b'a fɔ passeport ma de ko passeport Rwanda b'a fɔ bangi ma de ko bangi i n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan cogo min na bangi olu b'a fɔ ten bangi maintenant banque nationale bamanankan na an b'a fɔ ko jamana waribonba olu b'a fɔ de ko nationali bangi nationali yu Rwanda i ɲɛ b'a la o de la ni mɔgɔw ma fɛn faamu a bɛ k'u kɔnɔ ko n'an ko k'an ka kan ta an ka kan k'an jija de fɔlɔ k'an ka kan fɔ k'a sɔrɔ tubabukan t'a la k'a sɔrɔ ka taa la o tɛ se ka kɛ la yɛrɛ o tɛ arabukan ye voilà n'i y'an ka matière lajɛ quoi chimie o bɛ tali kɛ ji nɛgɛ hali olu fɛn ninnu bɛɛ falen kun tɛ parce que tubabu faransi y'olu ta a m'olu falen quoi misalila an bɔra salam kalama arabukan de fɛ mais salam tɛ arabukan ye o salam ye hébreu de a bɛ n'a fɔ le satan satan bɛ français la mais satan ye hébreu de a kɔrɔ de mun ye i kɛlɛkɛɲɔgɔn adversaire satan kɔrɔ dɔ ye o adversaire i ɲɛ b'a la mais est ce que français y'a traduit ka kɛ adversaire ye olu y'a to satan na ye ten o non olu y'a to la ye ten n'a ye matière tɔgɔ to yen ten fɔlɔ ka matière k'a ɲɛfɔ an ka kan na gɛlɛya b'o la n'an nana walanda daminɛ i bɛn'a ye mais mɔgɔw kana dimi parce que n'an donna walanda kɔnɔ mɔgɔw bɛ dimi ne yɛrɛ b'o dɔn parce que b'a ye munna kalan tɛ ka kɛ tan parce que an y'a kaw kɛ yɔrɔ minnu na o dimina ɲininkali politique ko ɲininkaliw de an lasumaya n'o tɛ sisan tuma sɔrɔ an ye ɲɛfɔli kɛ fo université de sɔn ɲɛ b'a la donc matière ninnu bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ a la maître yɛrɛ bɛ se ka bin k'a ladege mais u kana bɛɛ traduit quoi misala ni wala min bɛ tali kɛ sɛ kan u k'o ɲɛfɔ ten sɛ kunkolo la turu b'a la n'o b'o de fɔ an ye tubabukan na effectivement o de bɛ fɔ sɛ bɛ balo ɲɔ de la a bɛ ji min a bɛ fan de da a fan bɛ tɔtɔ ni tile mugan hakɛya kɔnɔna na a bɛ tan sɛdennin bɛ taa olu dɔrɔn de don voilà donc olu de bɛ k'a ɲɛfɔ